If you haven't been part of this series, you really got to go back and listen to some of these messages. They've been a real blessing in January this year. Dan jika Anda belum mendengar pesan-pesan lain dalam seri ini, kalian sebaiknya nonton lagi di YouTube. We've talked about vision and mission and purpose and how that's an important platform for starting strong. Kita berbicara tentang visi dan misi, bagaimana itu adalah suatu unsur yang penting untuk sukses. About getting the right understanding of faith. Wasn't that a powerful message? Dan untuk mendapatkan suatu pengertian yang tepat tentang iman. And we talked about loving God regardless. No matter what life brings us through, whatever comes our way, we're going to hold on to our love forever and ever. Amen? Dan untuk mengasihi Tuhan tidak peduli apapun sikon yang ada. And last week we were so blessed by a message about being a bondservant and pledging our allegiance to God. Dan bagaimana minggu lalu kita mendengar suatu pesan yang luar biasa untuk menjadi hamba Tuhan dengan hati yang rela. Tonight, I want to touch the heart. Dan hari ini aku mau menyentuh satu bagian yang cukup susah. I believe when our hearts are touched by God that, He begins to shape and mold, and He's the master potter, the way He shapes us into the character and the likeness of who He is and who He wants us to be. Dan aku percaya saat Tuhan bisa menyentuh hati kita, Tuhan bisa membentuk hati kita. Karena Tuhan itu sebagai tukang periuk yang baik yang bisa membentuk hati kita dengan baik. So we're going to talk about something that's not that fun, but it's important. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak begitu menyenangkan, tetapi penting. And I've titled this message, Humbled and on Bended Knee. Dan judulnya adalah untuk merendahkan hati dengan lutut tertekuk. If we are going to walk through this year and live this year and experience the goodness of God in this year, we need to learn how to make humility our best friend. Dan kalau kita mau belajar kalau kita mau mencapai akhir tahun ini dengan luar biasa, kita harus belajar untuk menjadikan kerendahan hati itu teman kita. Don't tell me tonight, Pastor, I have no pride. Jangan kasih tahu aku, pendeta, aku tidak ada kesombongan. Because make no mistake about it, pride is deceitful and pride lurks within the hearts of each and every one of us. Karena suatu kesombongan itu tuh kadang bisa menipu dan itu ada tersembunyi di hati kita yang paling dalam. If we say we have no pride, I assure you, pride is not wandering around with a big red flag saying, here, come, look at me, here I am. Dan kalau kamu berkata, oh saya tidak sombong kok. Terkadang kesombongan itu tidak terpampang begitu saja semua orang bisa lihat. And there are some things in my Christian journey I've realized I need to hear and hear and hear again. And pride, or humility rather, is one of those things. Dan aku sadar dalam perjalanan kehidupan Kristenan aku, bahwa suatu kerendahan hati itu ada sesuatu yang aku butuhkan. Karena aku harus mendengar suatu hal lagi dan lagi dan lagi. The Apostle Peter wrote this in 2 Peter 1 verse 12. I will always, everybody say always remind you about these things, even though you already know them, and are standing firm in the truth you've been taught, and it's only right that I should keep on reminding you as long as I live. Aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh di dalam kebenaran yang telah kamu terima. Some things, let's face it, church, we just need to hear and hear and hear and hear again. Ada beberapa hal kita harus hadapi, kita harus dengarkan lagi dan lagi dan lagi. If we feel like more permanent, that we perk up our ears and really listen. Kalau kamu merasa kesombongan itu bukanlah suatu hal yang kamu harus benar-benar perhatikan, itu lebih lagi kamu harus perhatikan. Because the very minute that we think that we have conquered pride is the very moment that pride is probably the most dangerous enemy that we have. Karena saat dimana kamu merasa kamu telah menang atas kesombongan kamu itu, bisa jadi kesombongan kamu itu sedang siap-siap untuk menyerang kamu balik. And I assure you, God hates pride. Dan aku mau pastikan bahwa kesombongan itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Proverbs 16:18 says pride goes before destruction. Dan dikatakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. And a haughty spirit before the fall. When pride comes, Proverbs 11:2, then comes shame. But with the humble is wisdom. Jika keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. No one I've ever met in this world says, Pastor, I want to be destroyed. Tidak ada seorang pun yang aku ketemu di gereja ini berkata, pendeta aku mau dihancurkan. Lord, let destruction come my way. Biarlah kehancuran atas aku. I have never heard that prayer, not once. Tidak pernah aku dengar sekalipun. And yet I've seen many and watched as many have walked along the journeys of pride and have walked across the cliffs leading to destruction. Tapi sayangnya aku melihat banyak orang mengambil jalur dengan kehidupan kesombongan itu menuju ujung jurang. Many times unaware, oblivious. Sometimes they're aware, they just keep going. Terkadang mereka tidak sadar, tapi ada juga yang sadar dan tetap melakukannya. You've heard the old proverb, pride comes before a fall. Kita mendengar bahwa keangkuhan datang sebelum kehancuran. Well, this is one of the scriptures where that
proverb was derived from. Dan orang sering pakai kata itu dan aslinya tuh dari firman ini. But how rare it is that people make the connection between verse 2 and verse 3, Tapi seberapa sering orang mengambil ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. which says, "The integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them." Karena ditulis dalam ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. At first glance, it appears like there's no relation between these verses, and then when we look a little clearer, we begin to realize Dan mungkin kita lihat apa hubungannya ayat 2 sama ayat 3, kesombongan sama kejujuran, maksudnya apa? it is pride that causes perversity in our hearts, and perversity causes us to fall. Karena kesombongan itulah kita mulai muncul segala akal-akal yang tidak sehat di dalam hati kita, yang itu membawa kita dalam kejatuhan. But it's humility that opens up our hearts and minds and lives to the way of God, to the upright. And that's what sustains us. Tapi dengan suatu kerendahan hati lah yang membukakan hati kita untuk menuju jalur yang lebih tepat dalam hidup kita. We are all prone to the kind of thoughts that say, that kind of verse, that's for someone else, that's for him or her. It'll never happen to me. Mungkin kita dengar ayat ini, oh tentang kesombongan, itu bukan untuk aku, itu untuk orang yang sana. The rules are different for them. Ini mungkin peraturannya beda untuk mereka. I know I've seen things happen, but you know what? I'm different. Aku udah pernah mendengar ini, aku berbeda. Don't bank on it. Jangan kamu merasa demikian. Because the pathway of pride is a very predictable path. Karena hasil dari kesombongan itu sangat bisa diterka. Pride leads us to think whatever we want to think. Kesombongan bisa membuat kamu berpikir apapun yang kamu mau. It points our whole life toward destruction and the fall. Itu mendorong kehidupan kita ke dalam suatu jurang kehancuran. It pervasively makes its way, wraps its ugly arms around every part of our life and directs us along a journey that we honestly don't want to go on. Dan itu membawa kita, menuntun kita ke dalam suatu jalan yang sebenarnya mungkin kita tidak mau. If pride gets its way, Kalau kesombongan akhirnya mendapatkan it'll destroy kontrolnya, us and everything within us. itu akan menghancurkan kita dan segala dalam diri kita. It's disgusting to God. Itu sangat menjijikan bagi Tuhan. And we see it again and again in the scriptures. Dan kita sering lihat hasilnya. Proverbs 16:5 says, "Everyone who is proud and arrogant in heart is disgusting and exceedingly offensive to the Lord." Dan dikatakan dalam Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Be assured he will not go unpunished. That's something to sit up and just pay a little attention to tonight. Kalau kita dengar demikian, bukankah itu penting untuk kita perhatikan? Because can I say it bluntly, clearly, plainly? Jadi mari aku jelaskan dengan sangat jelas. There's not one of us in this room Tidak ada seorang pun di ruangan ini that doesn't have pride in our hearts. yang tidak mempunyai kesombongan itu dalam hati kita. Even if we were the meekest man on earth, as Moses declared, Meskipun kita orang yang paling lemah lembut seperti Musa deklarasikan, pride still lurks waiting to take its ugly grip. kesombongan tetap mencoba bisa menguasai kita. Don't take the words of that scripture lightly. Jangan menganggap enteng ayat ini. Because judgment's not a small thing. Karena hukuman itu bukan hal kecil. But how much worse it is when we read Hebrews 10:31, it is a fearful and terrifying thing to fall into the hands of the living God, incurring his judgment and wrath. Tapi lebih mengerikan lagi kalau kita bisa lihat ayat yang di sini yang tulisnya ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. It's one thing to be judged in general, and another thing altogether to be judged by the living God. Karena kalau kamu dihakimi oleh orang-orang, itu berbeda dengan saat kamu benar-benar dihakimi oleh Tuhan sendiri. To stand on the wrong side of God is not a good place to be. Karena untuk memposisikan diri pada posisi yang berlawanan dengan Tuhan, itu posisi yang tidak baik. God is filled with grace, he's filled with love, he's filled with justice. Dia dipenuhi dengan kasih karunia, tapi dia juga dipenuhi dengan kebenaran. But I assure you that as perfect as he is in love, he's equally perfect in judgment. Dan sebagaimana dia sempurna dalam kasihnya, dia juga sempurna dalam menghakimi. To step out of the banner of his grace is a fearful thing. Kalau kita keluar dari perlindungan kasih karunia-Nya, itu hal yang mengerikan. Ending up on the wrong side of God Untuk berada di sisi lain, is not where I want to be in 2023. I don't know about you. itu bukan hal yang aku mau lakukan. Bagaimana dengan Anda? Where does pride take us? Bagaimana kesombongan akan membawa Anda? Well, Goliath was a very strong man. Kita tahu seorang yang bernama Goliat, dia adalah seorang yang kuat. To be sure, he was one of the largest, strongest people in the entire Philistine army. Dan dia salah satu orang yang paling besar pada bangsa Filistin waktu itu. But Goliath had one thing that brought his downfall more than any other.
Tapi ada satu hal yang membawa dia kehancuran. He was very proud. Dia sangat sombong. He took one look at David and he said in his own heart, how could this puny little thing ever beat me? I will destroy him. I will beat his little butt with my strength. Dan dia In an berkata, instant. dia melihat Daud yang kecil itu, dia berkata, bagaimana makhluk yang sekecil ini bisa menghancurkan aku? Aku akan menghancurkan dia. Puny little David had nothing to be proud about. Dan Daud yang mungkin kecil itu tidak punya apapun yang dia bisa sombongkan. So he said in his heart, Dan dia berkata dalam hati dia, there's no way I'm going to beat this giant in my own strength. God, I put all my trust in you. tidak mungkin aku bisa melawan raksasa ini dengan kekuatanku. Oleh karena itu aku mau letakkan kepercayaanku kepada engkau. One came to the battle with pride and another came to the battle with humility. Satu datang dengan kerendahan hati, satu datang dengan kesombongan. Goliath couldn't see that God takes sides. Dan Goliat tidak bisa lihat bahwa Tuhan akan membela salah satu. And he always takes sides with the humble. Dan Tuhan selalu membela yang rendah hati. One factor of the pride is that the proud person truly, honestly cannot see that they're on the wrong side. Dan masalahnya dan orang yang sombong, mereka terkadang tidak sadar mereka pada posisi tersebut. Most proud people will say, I'm right. I think I've got the right idea. You know what? Don't tell me what to do. I've got it all worked out. You leave me alone. You know, the proud seem to think they've got it all worked out. Karena orang yang sombong tuh kecenderungannya adalah dia berpikir, aku benar. Ini opini yang tepat. Aku rasa semuanya dalam kendali yang baik. Jeremiah 5:21 says, Yeremia now 5. hear this, O foolish people without heart, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Dengarkan ini hai bangsa yang bodoh dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Oh, that's an Old Testament verse, Pastor. Mungkin kamu pikir, oh ini ayat di perjanjian lama. How many of you know it's still as relevant in the 21st century as it was back then? Tapi ini sangat relevan dengan bangsa yang sekarang ini, sama dengan pada bangsa dulu. This world is full of people who see but can't see, who hear but can't hear. Banyak orang yang bisa melihat tapi tidak bisa melihat yang sebenarnya, mendengar tapi tidak bisa mendengar yang kebenarannya. Maybe you can tell your own stories. Mungkin kamu bisa menceritakan ceritamu bahkan. But let me tell you quickly the story of someone in the Bible who almost fell on the wrong side. Dan mari aku ceritakan seorang yang punya cerita yang hampir salah posisi. Naaman, the Aramean commander of the army, had leprosy. Jadi ada seorang bernama Naaman. Dia itu bukan bangsa Israel dan dia kena sakit kusta. There was no cure for leprosy in those days. Tidak ada kesembuhan bagi sakit kusta pada As waktu time dulu. went by, he was destined to be outcast and he would have been ultimately, destined to die as a result of the sickness that had filled his body. Dan dengan penyakit itu sesungguhnya hanya menunggu waktu saja sampai di mana penyakit itu menjadi parah dan dia akan diasingkan dan menunggu waktu meninggal. But when the word came to him that there's a prophet in Israel that could heal you of your disease because the God of Israel is greater than any other God in the entire universe. Tapi ada orang yang berbincang-bincang dan akhirnya dia mendengar bahwa ada seorang nabi di bangsa Israel itu yang bisa menyembuhkan kamu karena mereka menyembah Allah yang maha kuasa. Naaman set off immediately to find his miracle. Dan Naaman langsung pergi sana aja untuk berharap dengan suatu mujizat itu. When he stood at the door of the prophet, Saat dia berdiri depan rumah nabi itu, the prophet didn't even come down, didn't even show his face. nabi itu bahkan tidak keluar untuk menyambut dia. He sent a messenger down to tell Naaman to go and dip himself 7 times in the river Jordan. Dan nabi itu menyuruh seorang asistennya itu berkata, oke, kamu pergi ke sungai Yordan, bersihkan dirimu di sana 7 kali. An Israelite river. Di sungai bangsa Israel. Naaman was so taken by offense, Dan Naaman itu tersinggung. so filled with pride. Tersinggung karena dia dipenuhi dengan He suatu said, how kesombongan. dare he? Dia bilang, bagaimana mungkin? I come all this way, he doesn't even show his face. And you know what? This Israelite river called the Jordan River, don't you think that the rivers inside of my country are worth tens of times more than this river? Dan dia tersinggung dan dia berkata, ini mana mungkin dia tidak menyambut aku dan sekarang dia suruh aku untuk mandi 7 kali. Dan ini sungai bangsa Israel, bukankah sungai di tempat aku lebih bagus? It says in verse 11 of 2 Kings 5, Naaman became angry. Dan That's one of the roots of pride, fruits of pride. Dan ini salah satu buahnya dari suatu kesombongan. Dikatakan di sini Naaman dengan gusar And atau he marah. stalked away. Dan dia pergi dengan suatu sikap yang tidak baik. I thought he would certainly come out to meet me. I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. You see, pride expects it to happen our way.
Dan dia berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan inilah kesombongan, ada suatu perasaan yang berkata, aku mau semuanya berjalan dengan caraku. Aren't the rivers of Damascus, the Abana, and the Pharpar better than any of the rivers of Israel? Why shouldn't I wash in them and be healed? So Naaman turned and went away in a rage. Bukankah Abana, Parpar, sungai di Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian dia berpaling dengan panas hati. Are you an angry kind of person? Apakah kamu orang yang marah? Perhaps you should spend a little time thinking about where the root of that anger is, because a lot of times pride is right at the root of it. Cobalah kamu lihat dan evaluasi dirimu, apakah sebenarnya akar dari kemarahanmu seringkali adalah suatu kesombongan? That day, Naaman was faced with a choice. Pada hari itu Naaman diperhadapi dengan pilihan. To hold on to his pride and miss his miracle, Untuk berpegang pada kesombongannya dan akhirnya kelewatan mujizatnya. or to do what honestly all of us should do. Atau melakukan apa yang banyakan dari kita harus lakukan. Humble ourselves. Untuk merendahkan diri. To make a choice and a decision that this pride that's living inside of me, it may be there, I may be there for the rest of my life, but it will not rule or dominate or control me. Atau membuat suatu pilihan, ya mungkin ada suatu kesombongan itu di dalam hatiku. Tapi dia tidak boleh mengendalikan aku. 2 Chronicles 7:14 says, if my people, is that you tonight? Is that you? If my people who are called by my name Kalau bangsaku memanggil aku, will humble themselves akan merendahkan hatinya and pray. dan berdoa. Humble themselves and pray. Untuk merendahkan hatinya dan berdoa. And seek my face and turn from their wicked ways. Dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan mereka yang salah. Then I will hear from heaven and heal their land. Maka aku akan mendengar dari sorga dan Is there memulihkan. anyone here tonight who needs healing in something in your life? Adakah kita di sini yang membutuhkan pemulihan? Physical healing, emotional healing, financial healing, relational healing. Anyone? Secara fisik, emosional, finansial, adakah? Anyone whose lives are perfect? Maybe I should ask a better question. Atau ada orang hidupnya sempurna? You know, if our lives aren't quite there yet, it means there's something inside of us that needs God's grace, God's hand, God's deliverance, God's power, His glory moving inside of us. We need healing. Dan kalau kita tahu bahwa hidup kita belum sempurna, artinya ada bagian dalam hidup kita yang masih butuh pemulihan itu, kita butuh disembuhkan. Our attitudes, our emotions, our characters, Sikap kita, gaya hidup kita, karakter kita, our careers, our souls, our marriages, our families, we need it. karir kita, bagaimana pernikahan kita, kita butuh semua itu. So what do we need to do? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Humble ourselves. Merendahkan hati kita. We need to make the first move. The onus is not on God. He's already made the move. Kita harus mengambil suatu langkah. Kenapa? Karena Tuhan telah memulai. If we're asking God to humble Himself, He already did it when He humbled Himself to the point of the cross. Karena kalau kita bilang, oh Tuhan engkau dong yang harus merendahkan hati dulu. Tuhan telah melakukannya di kayu salib itu. He gave us every power and ability and anointing and authority we ever need to be able to humble ourselves. Tuhan telah memberikan kita segala hal yang kita butuhkan untuk bisa merendahkan hati. It's not going to happen by chance. Itu bukan kebetulan. How much do we need this? Seberapa kita butuh ini? Well, humbling ourselves becomes even more important when we start realizing how deep our pride really runs. Dan kalau kita sadari seberapa dalam kesombongan kita, kita benar-benar akan sadar bahwa kita butuh untuk menjadi orang yang rendah hati. This whole world has set us up on pride. Karena semua tentang dunia ini Look at this generation. mendorong kita untuk menjadi sombong. Kenapa? Cobalah lihat generasi For sekarang. most of us, what other people think about us matters to us more than what God thinks about us. Karena generasi ini merasa apa yang orang pandang, apa yang orang lihat tentang kita lebih Even penting though, daripada apa yang Tuhan pikir tentang kita. even though God's love is perfect toward us and His grace is perfect toward us, Meskipun Tuhan kasihnya itu sempurna bagi kita, if others don't love us, we don't feel good enough. kalau orang lain tidak menyukai kita, kita berasa kita tidak cukup. We value our appearances a lot. Kita peduli dengan penampilan kita. We consider ourselves to be what other people say we are. Kita memikirkan bagaimana orang akan memandang kita. I mean, you say, Pastor, that's not me. Well, have a think about it, honestly. Mungkin kau berkata, oh pendeta aku gak kayak gitu. Coba Get pikirkan. real with yourself. Coba benar-benar jujur dengan kita. Because the truth is, it's so easy to spot pride in another person. Karena gampang sekali untuk melihat kesombongan di dalam kehidupan orang. We see proud people every day of our lives. Karena kita melihat orang yang sombong setiap harinya. And guess what? We don't like hanging around them.
Dan kita tidak suka ada sekitar orang yang sombong. We don't like the people that are too proud to show their face, Kita tidak suka orang-orang yang begitu sombongnya sampai kita nggak mau lihat muka too mereka. proud to admit their mistakes. Orang-orang sombong yang tidak mau tidak mau jujur dengan masalah mereka. The people who cling on to their ways, even if they're bad ways that are going to lead to something. Yang mereka tetap Drastic. berpegang pada cara mereka meskipun itu cara yang salah. People who brag about their own achievements. Orang yang menyombongkan pencapaian mereka. We can see this thing in every other person, Kita bisa melihat hal itu dalam diri orang. but most of us can't see it in ourselves. Tapi bisakah kita melihatnya dalam diri kita? And even if we can see it in ourselves, it's like the iceberg. We see the tip of it, but the rest of it's hiding beneath the surface. Sampai kita bisa melihatnya, seringkali itu seperti suatu es yang besar. Kita cuma bisa melihat ujungnya saja, tapi kita tidak melihat bongkahan yang di bawahnya. The trouble with pride is it's a shifting target. Kenapa? Karena terkadang kesombongan itu ada suatu hal yang bergeser. Itu bukan suatu target yang diam. If it were easy to see and identify and track down, most of us would have already crushed it. Karena kalau itu gampang kita ketahui, harusnya banyak dari kita sudah bisa mengatasinya, bukan? But the fact is it loves hiding. It's so hard to subdue. Tapi seringkali itu tersembunyi di dalam hati. Listen to this quote by Benjamin Franklin, who was one of the founding fathers of the United States and the writing of their first constitution. Jadi mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. He said this: "There is perhaps no one of our natural passions so hard to subdue as pride. Beat it down, stifle it, mortify it as much as one pleases, it is still alive. Even if I could conceive that I had completely overcome it, I should probably be proud of my humility." Mungkin tidak ada nafsu alami kita yang begitu sulit ditaklukkan selain kesombongan. Hancurkan, matikan sebanyak yang diinginkan, ia masih hidup. Bahkan jika saya dapat membayangkan bahwa saya telah sepenuhnya mengatasinya, saya mungkin harus bangga dengan kerendahan hati saya. The battle between pride and humility ought to be something that remains a core focus in our minds, not just through this year, but every year of our lives. Karena peperangan antara kerendahan hati dan kesombongan ini harusnya menjadi sesuatu hal yang kita fokuskan bukan hanya tahun ini, sampai tahun-tahun ke depannya. Left unchecked, it leaves a trail of destruction behind us. Karena kalau kita tidak pedulikan lagi, bisa-bisa kesombongan itu datang menyerang dan menghancurkan hidup kita. It fills our hearts with pain, regret, missed opportunities. Itu memenuhi hati kita dengan suatu kesakitan, kerasa penyesalan. Eventually, it can even lead us to living inside of our own skin, but hating the skin we live within. Atau bahkan bisa menuntun kita ke dalam suatu kehidupan yang dengan suatu topeng yang dimana kita bahkan benci akan topeng itu. Pride will affect your relationships, every one of them. Dan kesombongan itu akan merusak hubungan kita, apapun itu. It'll inject a toxic poison into those relationships that probably won't kill you, but it certainly will do enough killing to destroy your joy and to take away the peace and every good thing out of your life. Yang dimana tuh kesombongan itu bahkan masuk dan mulai menyebarkan racun. Yang mungkin kamu tidak langsung merasa sakit dan langsung mati rasanya. Tapi itu akan pelan-pelan menghancurkan apa yang kamu miliki. Pride blinds us from seeing what's right. Karena kesombongan itu membutakan kamu dari apa yang benar. Prevents us hearing what we really need to hear. Membuat kita menjadi tidak bisa mendengar apa yang sebenarnya harus kita dengar. Pulls us away from the people we really need to be around if we want to break through. Membawa suatu jarak dengan orang-orang yang sebenarnya bisa membantu kita. Pride impacts what we buy and influences our priorities. Dan kesombongan itu mendorong kita untuk memprioritaskan apa yang kita mau beli dan apa yang tidak. Pride seeks revenge. Dan misalnya kesombongan itu mencari balas dendam. Pride determines what we want to do. Kesombongan mendorong apa yang kita mau lakukan. Pride is a deadly sin that has the power and the potential to negatively influence every area of our lives. Dan kesombongan itu adalah suatu dosa yang mematikan yang bisa mendorong kita dalam segala area hidup. You know, most of us who have been around Jesus' teachings for a while, Bagi kita yang sudah ada dalam pengajaran tentang Tuhan Yesus we've selama kind ini. of worked out and realized that we aren't the best. Kita bisa sadar bahwa kita bukanlah orang yang terbaik. So for a lot of us, pride is not manifesting in this idea that, you know what, no one's as good as I am, everyone else is kind of inferior, we are the absolute best, and we realize that we're not. We've only got to go onto YouTube, see the other preachers to realize that there are preachers better than us. Amen? Dan kita sebagai orang Kristen, kita sadar kita tidak akan berdiri dan berkata, oh aku lebih baik dari siapapun itu, aku bukan orang yang paling baik. Kita bisa sadar, kita lihat di YouTube aja kita bisa lihat tentang diri kita, oh kita bukan orang yang terbaik.
So where pride often manifests Tapi bagaimana itu is manifestasi? not in this puffed up elevation, I'm looking down on you. It's, you know what, who am I? I'm looking up at you, and we start thinking more about ourselves underneath than above. Dan akhirnya kesombongan itu muncul dalam bentuk bukan bagaimana aku melihat rendah tentang orang lain. Tapi bagaimana saat aku melihat orang lain lebih baik dari aku mulai mengecilkan diri dan menjaga. The trouble is that the more we spend thinking about ourselves, the more pride has an opportunity to manifest. Dan akhirnya kita mulai memikirkan tentang diri kita saja dan akhirnya kesombongan itu mulai bisa bermanifestasi. We think about what others think. Let me illustrate. Dan kita mulai memikirkan, oh apa ya orang itu pikirkan tentang aku? Several years ago, I was leaving my home to come here to church on a Sunday afternoon, and I drove about 80% of the way here before I realized that I wasn't wearing leather shoes, I was wearing my Crocs. Dan aku ingat bagaimana saat aku nyetir dari tempat yang jauh itu, 80% perjalanannya sudah ditempuh, dan aku baru sadar aku pakai Crocs bukan pakai pantofel. Crocs are pretty fashionable, don't you think? Crocs itu cukup populer, bukankah begitu? The problem is they weren't even black Crocs. Tapi masanya itu mereka bukan Crocs warna hitam. They were the bright color ones. Mereka tuh warna yang ngejreng. I thought to myself, the first thought I thought is, I gotta go home. Pikiran pertama adalah, aku harus pulang. How many of you think I made a good choice? Berapa dari kalian pikir itu pilihan yang tepat? But let me tell you the honest truth, okay? Tapi jujur sejujur-jujurnya. I wasn't thinking I have to go home because, you know, what I went home for was, what are they gonna think if I get up here preaching in Crocs? Dan aku pulang dengan pemikiran bahwa apa yang mereka pikirkan ya kalau aku di sini khotbah dengan Crocs. I tell you, the message wouldn't have been any different. Pesannya sebenarnya nggak bakal berbeda ya. The anointing probably wouldn't have been any different. Mungkin urapannya mungkin juga nggak beda. The way you received it might have been a little different. Mungkin cara kamu menerimanya mungkin agak berbeda. Honestly, I could have got up here and made a joke out of it. Dan mungkin aku bisa datang ke atas panggung dan membuat suatu lelucon akan hal itu. But none of that crossed my mind. Tapi tidak ada semua hal itu muncul dalam The pikiranku. first thing that crossed my mind was, this is not good for me, for my appearance. Hal pertama yang aku pikirkan adalah ini tidak baik untuk penampilanku. My wife joined me in the party, by the way. She told me, you got to go home. Tapi istriku juga tentu pastinya bilang, kamu harus pulang. Thank God for a wife that validates us. Untunglah untuk istri yang membantu. But when it's validating our pride, it's a problem. Tapi kalau dia membantu mendorong kesombongan itu salah ya. Every now and again, I still forget to put gel in my hair. Kadang aku suka lupa untuk taruh gel di rambutku. I've kind of taken a moderated approach. Aku terkadang ya mengambil cara, If my hair Jalan is tengah. short and approachable, you know, the appearance not too bad, okay, just let it slip. kalau ternyata penampilannya nggak buruk-buruk banget ya sudahlah. But even till now, if my hair, I just feel like it's just really, I need some. Anyone got gel? Anyone got some kind of putty or I don't care, anything. Dan tapi selama ini sih aku masih berasa kadang aku butuh itu. You see, pride causes us to look at ourselves and consider. Terkadang kesombongan itu membuat kita melihat ke dalam diri kita dan berpikir, Rarely will my wife walk out of the house without makeup on or something. You know, and I appreciate that, but I tell you what, I think my wife is beautiful without makeup. dan jarang sekali istriku akan keluar dari rumah tanpa makeup. Tapi buat aku, istriku tetap cantik tanpa makeup. But girls, Tapi wanita, I'm not here to condemn you. aku bukan di sini untuk komplain tentang kalian. Is it possible Bisakah that a whole lot of the things that we do in our lives are actually rooted in pride more than humility? adakah kemungkinan bahwa banyak hal tersebut yang kita lakukan dalam hidup didasarkan oleh kesombongan? We're not doing this because, you know, out of a sense of godliness. We're doing this because what do other people think? Kita bukan melakukan ini dengan suatu unsur yang rohani, tapi kita melakukan ini dengan unsur bahwa apa yang orang lain pikirkan ya tentang aku. Someone once said humility isn't thinking less of ourselves, but thinking about ourselves less. Ada yang berkata bahwa kerendahan hati itu bukan meremehkan diri kita sendiri, melainkan lebih sedikit memikirkan tentang diri kita sendiri. One of the common threads in the scriptures is this hardness of the human heart. Terkadang kita harus tahu bahwa bagaimana hati manusia itu bisa menjadi keras. Romans 2:5 says, in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Anyone in this room ever been hard of heart? Adakah di antara kita yang pernah merasakan hati keras? All of us.
Aku rasa semuanya pernah ngalamin ya. So what do we do about this? Jadi apa yang kita lakukan? This is not good, folks. Karena ini tidak baik buat kita. If we hold on to it, it's Kalau only leading us down a path of destruction. Kalau kita tidak mau melepaskan itu hanya membawa kita ke dalam kehancuran. So what do we do? Jadi apa yang kita mau lakukan? There's not one thing in this world Tidak ada satu hal pun di dunia that ini overcomes pride like humility does. yang bisa menang atas kesombongan dibanding dengan kerendahan hati. We got to take pride head on with humility. Kita harus menang atas kesombongan dengan membuat kita rendah hati. Turn to somebody next to you tonight and tell them, humble yourself. Katakan, jadilah rendah hati. Humble yourself. Rendahkan hatimu. Only humility can get us out of what pride led us into. Hanya kerendahan hatilah yang bisa membebaskan kita dalam belenggu apa yang disebabkan oleh kesombongan. So how do we humble ourselves, Pastor? Jadi maksudnya gimana nih pendeta? Gimana cara merendahkan hati? Look, I reckon there are at least 3 ways. Aku rasa kurang lebih ada 3 cara lah. The first way we can get humility in our heart is be born with it. Be born with it. Yang pertama adalah dengan kamu bisa lahir rendah hati. Since we're all a little bit older than our birthdays, we've already passed. Miss the opportunity. Gone. Yeah. If you don't grow up being taught humility and bashed humility by your parents, you're going to grow up in pride. Kalau kamu tidak diajarin bagaimana untuk menjadi rendah hati pas kecil, kamu pasti akan gedenya tuh sombong. No one gets born with it, but we can develop in our early years. Kita tidak bisa lahir dengan kerendahan hati, tapi kita bisa dibentuk karakternya untuk menjadi rendah hati. But since it's not really an option for most of us, we'll push that one aside. Tapi mungkin buat kita yang sudah segini, kita singkirkan The pilihan second itu. way is be humbled Kedua adalah untuk direndahkan by humiliation. dengan Something happens to your life and you get embarrassed. di mana yang terjadi dalam hidupmu dan kamu menjadi malu. Your pride calls you to walk on a journey to reach a place where you fell flat, face on the floor, and now you're groveling. Bagaimana tuh kesombongan kamu membawa kamu pada satu titik akhirnya kamu dipermalukan sampai kamu The kandas. world knows your issues. Semua orang tahu masalahmu. God's grace is lifted and you're finding struggles and pain in every other area of your life. Bagaimana akhirnya kasih karunia Tuhan mungkin kamu tidak bisa rasakan dan kamu You're menemukan like masalah. Nebuchadnezzar eating the grass. Dan kamu seperti Nebukadnezar makan rumput. Humbled and humiliated. Dia rendah dan dipermalukan. Wasn't by your choice, it was involuntary. Bukan dengan pilihanmu. The trouble is exactly that. It was involuntary. Itu masalahnya bukan yang kamu mau. Because humiliation and embarrassment should lead us to humbling ourselves and to making some choices to get our lives right and back on the right path and on the right track. But in most cases, it doesn't do that. Dan harusnya kalau kita sudah dipermalukan seperti demikian, harusnya itu memimpin kita ke dalam suatu posisi di mana kita mau menjadi rendah hati. Tapi kenyataannya banyak kali tidak. In most cases, once we get up off the floor and we kind of pick ourselves up a bit and we get back and going on life again, we go straight back to our old ways because we have been humiliated, but we haven't humbled ourselves. Dan banyak kan orang kalau mereka akhirnya udah bisa kembali lagi, mulai bisa menjalankan hidup lagi karena kedulunya udah dipermalukan, sekali bangkit langsung sombong. Karena saat mereka dipermalukan pada waktu itu, mereka tidak belajar untuk merendahkan hati. Humility can only remain in our lives if it's invited. Dan kerendahan hati itu hanya bisa bertahan dalam hati kita kalau kita yang mengundang itu. We invite pride so easy. Kita gampang sekali mengundang kesombongan dalam hidup. Let's try opening a different door, church. Mari kita buka pintu yang berbeda. Let's try inviting humility into every arena and area and thought and moment and day and season of our lives. Mari kita mengundang suatu kerendahan hati ke dalam setiap area di dalam hidup kita. Which leads me to the third way, which is really the most important way. Dan akan memimpin kita ke cara ketiga. We invite humility in. Kita mengundang kerendahan hati. The more we invite humility, Semakin kita mengundang kerendahan hati, the less room pride has to move. maka kesombongan itu tidak ada tempat lagi untuk bekerja. You can only fill a cup so much until it's full, right? Karena satu gelas tuh kamu cuma bisa isi penuh sampai satu gelas itu aja kan. Our character is finite. Dan karakter kita tuh terbatas. Invite humility more, pride has to go. Kalau kamu mengundang suatu kerendahan hati, kesombongan harus pergi. You can't just kick him out the door and not fill it with something else because he's running straight back. Karena kamu tidak bisa menendang kesombongan keluar tanpa ada apa-apa. Kesombongan akan lari balik.
But the more pressure you put on him, the less room he has. Tetapi kalau kita tetap dorong terus keluar karena penuh dengan kerendahan hati, maka dia akan keluar. Here's the problem. Dan masalahnya ini, Humbling ourselves and humility is never attractive to anyone, especially the person who feels they're right. dan kerendahan hati itu tidak menarik. Terutama bagi mereka orang-orang yang merasa mereka benar. Living in pride really only looks good to proud people. Dan hidup dalam kesombongan hanya terlihat baik untuk mereka yang sombong. No one else loves your pride, Tidak ada orang lain yang suka kesombonganmu, but you fall in love with your pride. tapi kamu suka dengan kesombonganmu. Hope you got that. Semoga kamu nangkap. So what are we going to do? Tapi bagaimana kita harus mengatasinya? We're going to learn Kita what harus it belajar. means to invite humility. Kita harus belajar apa maksudnya untuk mengundang kerendahan hati. And in the next 20 odd minutes, Jadi dalam 20 menit ke depan, strap in your seatbelts and I'll give you 5 ways. aku akan berikan kamu 5 poin. Number 1, Yang pertama, characteristics of the humble. Number 1, we will cultivate and maintain a thankful and grateful spirit for what we've already received in God. kita akan memupuk dan mempertahankan semangat bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah kita terima dalam Tuhan. Humble people are thankful people. Karena orang yang rendah hati, orang-orang yang bersyukur. There was a time in your life where I'm pretty sure you weren't proud. Ada waktu dalam hidup kita yang aku yakin kita bisa saja menjadi yang sombong. Don't get me wrong, pride was there, it just wasn't manifesting. Jangan salah, kesombongan tuh ada tersembunyi tapi tidak manifestasi aja. You know the time when you grew up in your parents' house and they paid all the bills and dealt with all the things, you had no reason to be proud. Kamu ingat saat dimana kamu tinggal dalam rumah orang tua kamu, saat orang tua kamu yang membayar semua kebutuhan, kamu tidak ada alasan untuk sombong. But there came a time when you went out and you got a job and you earned money. Do you remember what it felt like coming home with your very first pay packet? Tapi ingatkah kamu saat kamu pulang kerja dari pekerjaan pertama kamu dengan gaji pertama kamu? For the first time in your life, you felt, this is mine. I earned this. Pertama kali kamu merasa, oh ini aku mendapatkannya. This is because of me. Karena ini karena aku. Maybe it wasn't that straight the first time. Maybe you were really thankful and appreciative. Maybe you even sowed it into the kingdom of God as a first fruits offering. Maybe. Mungkin kamu nggak sebegitu sombongnya atau mungkin bahkan kamu malah berterima kasih dan kamu memberikan dalam persembahan sulung. But over time, what happened is you began to develop a dependence and a pride around this is mine. Don't touch it. Tapi bagaimanapun itu saat kita jalani terus hidup kita, terkadang kita mempunyai suatu sikap yang berasa ini milikku, ini gajiku. The first time you turned up at your job, you didn't feel real confident, did you? You were the underdog. Pertama kali kamu datang ke tempat kerja kamu tidak merasa kamu bisa apa-apa, kamu orang yang paling bawah. Everybody else knew more than what you did. They were all telling you what to do. That's your seat and you got the corner seat, right? Dan semua orang The one melakukan pekerjaan closest to the loo. mereka istilahnya suruh kamu, oh kamu kerjain itu yang paling dekat dengan toilet. But as time went by, Tapi berjalannya waktu, your seat got a little closer to the managers. dan istilahnya posisi kamu semakin dekat dengan manajer. You started getting a little favor, being the first one to go off to lunch, the one that had the priority space in the kitchen. Kamu tiba-tiba ada suatu posisi prioritas, kamu dapat lunch duluan. Now, you even hold the keys to the store. Bahkan kamu mungkin pegang kunci toko sekarang. So don't mess with me. Dan mungkin kamu berpikir, oh jangan macam-macam sama aku. You see, when pride has an opportunity, it takes the opportunity, it looks for it. When it's not there, it's hard to manifest. Dan itulah kesombongan, saat tidak ada kesempatan ya tersembunyi aja. Tapi saat ada kesempatan, nah ini mulai muncul. Times change. Saat waktu berganti, I remember the early days of this church where genuinely people couldn't even afford to go to the restaurant, not even once a week, not even once a fortnight. Once a month was a blessing. ada masa-masa di mana jemaat gereja ini untuk keluar makan di restoran aja tuh seminggu sekali ataupun bahkan sebulan sekali tuh sulit. Some of you who have been around for a while, you remember those days, right? Dan mungkin bagi kita yang sudah cukup lama di sini tahu masa-masa itu. Times have changed. Tapi waktu sudah berbeda. When you walk with God, God leads us to greater blessing, greater breakthrough, greater fruit. We begin looking at things that would never have been an option before. Dan kita mulai diberkati, kita mulai mendapatkan berkat, kasih karunia kemurahan Tuhan, dan kita mulai bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat sebelumnya. We start going out for more meals and eventually it's like, oh my gosh, my agenda's so packed. I don't even have time for God anymore. Why? Because I've got dinner after dinner, lunch after lunch, this and this. And we start being ungrateful for the very thing that God brought us to. Dan akhirnya kita mulai keluar makan dan jadwal kita mulai penuh. Oh ya aku harus keluar makan ini, aku ada acara itu. Dan akhirnya kita berkata, aku menjadi sibuk, aku gak ada waktu buat Tuhan. Dan akhirnya kita malah komplain karena aku sibuk. Padahal
Itu dari Tuhan semuanya pada mulanya. Someone once said this. Ada orang yang berkata ini. Everything that we have today is the result of a desire or a prayer that we once prayed. Seorang pernah berkata semua yang kita miliki saat ini adalah hasil dari sebuah keinginan atau doa yang pernah kita doakan. There's a lot of truth in that. Banyak kebenarannya loh. You prayed for it, you believed for it, now be grateful for it. Kamu doakan, ya sekarang kamu harus syukuri. Quit complaining about all the things that God's brought you. He brought you all the way to your promised land. And yes, your promised land has some enemies you got to beat. It's got some, you now got to till the ground. You actually got to go out and plant the seed and the harvest. You got to manage it, right? Dan itu semua memang doa kamu minta Tuhan bawa ke dalam suatu tanah perjanjian. Tapi saat kamu masuk ke tanah perjanjian ada musuh yang harus kamu usir. Kamu sekarang mulai harus bekerja, menanam, bercocok tanam, kamu menebar benihnya. Tapi itu tanah perjanjian, itu doamu. The trouble with so many of us is we accumulate, we get somewhere, and then we spend all our efforts and energy holding on to what God's brought, when in honesty, we didn't even have it in the first place. Dan masalahnya banyak orang akhirnya mulai diberkati, mulai mempunyai sesuatu hal, dan akhirnya kita sibuk hanya untuk menjaga barang itu. Humble people Orang yang rendah hati, learn to be thankful in all things. belajar untuk bersyukur dalam segala hal. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Dalam This is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Don't for a minute think Jangan sekalipun berpikir that anything you have or anywhere you've gone or any achievement you've already gotten, anything came because of you. apapun yang kamu miliki itu karena kamu, jangan pernah berpikir demikian. James tells us every good gift and every perfect gift comes from above. Karena Yakobus berkata bahwa segala pemberian yang baik itu semua datang dari Allah. If God didn't touch someone's heart, if God didn't move someone's heart, if God didn't do something in the heavenly realms, you don't have what you have. Karena kalau Tuhan tidak menjamah hati orang-orang atau Tuhan tidak melakukan sesuatu di surga, tidak mungkin kamu ada hari ini. So give thanks to God. Oleh Amen. karena itu bersyukurlah, amin. Number 2, Yang kedua, we will live out our lives within the boundaries of the grace of God. We will stand where we're called to stand and accept and take the low place. kita akan menjalani hidup kita dalam batas-batas kasih karunia Allah. Kita akan berdiri di mana kita dipanggil untuk berdiri dan menerima dan mengambil tempat yang rendah. One of the trends of this world that we're living in is all these things called VIP treatment and status treatment. Tren dunia sekarang adalah treatment VIP. Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu perlakuan yang baik. It's like there's a gap between that and that. Seakan-akan ada suatu jenjang perbedaannya sana dengan yang di bawah. It's nice getting the VIP treatment. Tentu seru kalau kita bisa mendapatkan VIP. You know, Grace and I, we don't stay in hotels very often. Dan Grace dan aku, kita tidak sering tinggal di hotel. But God has graced us and the privilege, the blessing of God's on our life. And we've been elevated to the top tier in a hotel program. Tapi aku dan Grace mengalami berkat juga yang dimana kita akhirnya diberikan kesempatan untuk tinggal dalam kamar yang tinggi. So I know what it feels like to be treated nicely. Dan jadi aku tahu perasaannya bagaimana enaknya kalau kamu dapat VIP. To be able to check in at 10 a.m., check out at 5 p.m. Kamu bisa check-in jam 10 lebih pagi, kamu bisa check-onnya lebih sore lagi. To be taken to the executive lounges and sat there and checked in, you know, with all the canopies and all the nice things. Kamu bisa dibawa ke lounge eksekutifnya dengan semua makanan-makanan yang terjajar dengan baik. To have access to the business places, no one else can go there. Mendapatkan akses ke tempat-tempat bisnis yang orang lain tidak punya akses. To be upgraded to pay for the cheapest room and get the suite room. Dan untuk bayar dengan harga ruangan I know termurah, what it's dapat like. kamar yang terbaik. And I'll tell you something about it. Dan itu aku tahu rasanya dan aku mau kasih tahu kamu That when satu you hal. start looking at what you get and what you're given and how you're treated, if you're not careful, you start thinking that's what I deserve. Dan kalau kamu tidak menyadari dan bagaimana kamu menerima semua itu, kamu mulai berpikir, oh aku emang sepantasnya menerima ini. You start thinking that this is what I got last time. I want the same or even better this time. Dan mungkin kamu berpikir, oh aku mendapatkan perlakuan seperti itu, sebelumnya aku mau mendapatkan perlakuan yang lebih baik lagi. But I have made a commitment in my heart. Tapi aku telah membuat suatu komitmen dalam hatiku. Humility says take the low place. Kerendahan hati berkata, ambillah posisi rendah. I'm not going to exercise my rights. Aku tidak akan mengambil hakku. The right's there. It's been given to me. The opportunity's there. Kesempatannya di sana, haknya sudah ada. But I'm not going to abuse it. Tapi aku tidak akan mengambilnya And I'm dengan not going to cuma-cuma. abuse the people who give it. Dan aku tidak akan mengambilnya dengan cara yang tidak baik I'm dari going orang to yang wait memberinya. till I'm offered.
Aku akan mengambilnya saat orang memberikan. You see, the scripture says, and Jesus said it pretty clearly. Dan di ayat ini sudah dijelaskan dengan baik. Well, let's start with this. Psalm 147 verse 6. The Lord lifts up the humble and he casts the wicked down to the ground. If you want to continue to be lifted up, you've got to continue to be humble. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Jadi kalau kamu mau diangkat Tuhan, kamu harus memastikan bahwa kamu tetap rendah hati. I got a letter a while back saying, Pastor, we're offering you an honorary degree. This is a Bible university, a Bible college, quite a well-known one, that offered me an honorary degree. Jadi aku kemarin itu sempat ditawarkan bahwa ada suatu kayak surat sarjana sejenisnya, I declined it. tapi aku menolak. Honestly, I look at what I've achieved and it's nothing. Dan karena aku saat lihat apa yang aku capai, aku rasa enggak, ini tidak And everything I sepantasnya. have achieved is not by my grace or by my ability, it's by the grace of God. Dan apapun yang aku capai ini bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan. I'll admit to you that when I saw the email, it was like, whoa, that was nice. Aku jujur saat aku melihat itu, wah dikasih gratis, oh kenapa tidak? But it didn't take me very long. Tapi tidak butuh lama. I said, Lord, what do you think about this? Aku doa dan aku pikir, Tuhan apa menurutmu? And that was enough Dan itu cukup. because the Holy Spirit didn't seem that I needed an honorary degree to be able to preach some more and to do things with anointing and move things forward. If he doesn't think I don't need it. Karena Roh Kudus mendorong aku dan berpikir bahwa aku tidak membutuhkan kualifikasi itu untuk bisa berkhotbah dengan lebih luar biasa. I'm choosing a low path Dan aku memilih untuk mengambil posisi yang sepantasnya. because I don't need to elevate myself. I don't need to push anything, push anything for. God will do all that if we just remain humble. Karena aku tidak perlu memposisikan diriku tinggi, aku tidak perlu meninggikan diri aku. Karena Tuhan yang akan meninggikan aku kalau dibutuhkan. So Jesus says in Luke 14, Jadi Tuhan Yesus sampaikan dalam Lukas 14. but when you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who has invited you comes, he may say to you, friend, go up higher. Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang kepadamu dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang ada. Sebab barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. One of the most important things is when we get those VIP special treatments or these kind of things, don't hold on to it for yourself. Learn how to share what God's given. Dan kita harus sadar bagaimana saat kita mendapatkan treatment VIP itu, belajarlah untuk tidak hanya berpegang pada itu, tapi belajar untuk berbagi. Learn how to remember this wasn't about you. Belajarlah bahwa ini bukan hanya tentang dirimu. Number 3. Yang ketiga, We will learn to fully receive godly advice, write that advice down, and apply it wholeheartedly. kita akan belajar untuk sepenuhnya menerima nasihat dari Tuhan, tuliskan nasihat itu dan menerapkannya dengan sepenuh hati. One thing that pride does so effectively is that it blinds us from the reality of the truth. Karena kesombongan itu yang dia sangat luar biasa dalam pekerjaannya adalah untuk membutakan kita dari kebenaran. Proverbs 21:24, a proud and haughty man, scoffer is his name. He acts with arrogant pride. He can't even see. Dan Amsal 21:24 berkata, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Pride acts as its own authority, its own guide. It tells us what to do, where to go, and it stops us learning from others. Orang yang sombong itu melakukan segala hal dengan berasa mereka punya otoritas dan mereka tidak mau belajar dari orang lain. Proud people can begin sneering at others who they feel are inferior. I don't think you got anything for me. You can't offer me anything. Dan orang yang sombong itu berkata, aku tidak rasa kamu bisa kasih aku apa-apa, aku tidak perlu belajar apa-apa dari kamu. They rarely stop to ask someone else for advice. Mereka jarang meminta masukan. It prevents teachability. Itu membuat kita sulit untuk diajar. And when we're blinded by the pride of insecurity, Dan saat kita dibutakan dengan suatu kesombongan yang namanya tuh perasaan tidak aman, insecure. rarely will we go to somebody who even knows what they're talking about to gain knowledge and understanding about the things that are going to help us to be more successful than where we really are right now. Kita akhirnya tidak mau belajar dari orang-orang yang mengerti bagaimana menjadikan kita orang yang sukses. If you've ever found yourself quickly shutting down conversations that are challenging you to change, or they're talking about the future and the way that you've got to develop to get, if you find yourself there, ask yourself, was pride the cause?
Dan kalau kamu mulai pengen menghindar dari perbincangan yang kayak berasanya membuat kamu agak tertekan atau membuat kamu merasa menggali di dalam diri kamu, cobalah kamu cek dalam diri kamu, apakah akarnya itu adalah kesombonganmu. Perhaps worst of all, pride leaves God out of all our thoughts. Mungkin bahkan kesombongan itu membuat kamu tidak memikirkan tentang Tuhan dalam pikiranmu. Psalm 10:4, the wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of his thoughts. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran. Humility is different. Tapi orang yang rendah hati berbeda. Humility learns how to listen and learn. Orang yang rendah hati belajar untuk mendengar dan belajar. Humility knows that not everything we're going to hear is good and right and true, but humility learns how to pick between the weeds and the tares and the good seed. Dan bagaimana kerendahan hati itu sadar tidak semua yang orang lain katakan itu benar, tapi dia belajar untuk menerima apa yang tepat, menerima apa yang kurang tepat. Humility opens up our heart and takes notes. Dan istilahnya kerendahan hati itu akan membuka hati kita dan belajar dari apa yang baik You dan say, mengambil Pastor, catatan. what's the importance of the notes? Dan mungkin kamu berpikir apa pentingnya catatan? I guarantee you, Aku mau pastikan kepada kamu, the non-note takers in the house, whether it's on an iPhone or on a handwritten paper or somewhere actually genuinely written down, won't remember much of Dan- what's been shared. orang-orang yang mengambil catatan di HP dia atau di iPad itu pasti akan ingat lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak mencatat. The humble don't just hear, they learn. Karena orang yang rendah hati bukan hanya mendengar, mereka belajar. They grow, they change, they apply, they work it. Mereka bertumbuh, mereka akan mempraktekannya dan mereka akan mendapatkannya. Everyone has a different way. Semua orang punya cara yang berbeda. Whatever your way is, whatever the best way for you to note take, so that yesterday's teaching, preaching, counseling, advice, material, so that it remains relevant and applicable for today, do it. Jadi orang-orang yang mencatat itu, dia akan tetap bisa mengingat apa yang telah diajarkan kemarin-kemarin itu. Karena apapun yang telah diajarkan itu akan relevan dengan kehidupan kamu. And can I take a moment here in the middle of this message to say a personal thank you from my heart to each and every one of you who have invested in me. Dan aku mau istilahnya menyampaikan kepada kalian bahwa terima kasih sangat banyak bagi kalian telah istilahnya memberikan kepadaku. You have no idea how your conversations and how your life and how your encouragements and how the things that you have spoken into me have become the learning curve that I've been able to walk through. Bagaimana cerita-cerita dalam hidup kalian itu menjadi suatu hal bagi aku yang aku bisa pelajari, yang bisa membawa aku semakin maju dalam hidup. Don't you dare think for a minute that you are lesser than me. Jangan pernah kamu berpikir bahwa kamu tuh lebih rendah dari aku. I get the privilege every Sunday afternoon of standing here and delivering a message because God has called me to this, God has anointed me for this, God has positioned me for this. This is what God has put for me. Dan aku memang diberikan suatu kehormatan di sini untuk bisa berkhotbah karena panggilan Tuhan atas peran aku sekarang. But I don't for a minute consider myself higher than any one of you. Tapi aku tidak merasa aku lebih tinggi dari kalian. There may be certain things I'm a little further along the journey than some of you. Mungkin aku ada beberapa area hidup, mungkin aku telah lebih di depan karena aku telah mengalaminya. But you can teach me more than my heart would care to agree with sometimes. Tapi terkadang kamu bisa mengajarkan banyak juga pada aku. So I've determined I'm going to remain humble, Oleh karena itu aku tetap mau belajar untuk rendah hati. to listen, write, and apply. Number 4. Untuk belajar, mendengarkan, dan mencatat. We will always, musicians, you can come up. We will always celebrate other people's successes, blessings, and positions and push them into the spotlight. Kami akan selalu merayakan kesuksesan, berkat, dan posisi orang lain. Dan mendorong mereka menjadi sorotan. We all love to be noticed, Banyak orang senang untuk dilihat, recognized, diakui, appreciated, diapresiasi, celebrated, dirayakan, acknowledged. diakui. You know, before we know it, pride has its way in us because we want all the accolade. Dan tidak sadar bahwa ternyata kesombongan itu mendorong kita pada itu. Karena kita mau semua pujian itu. Pride looks for the heart counts. Yesterday's post wasn't good enough. I want more heart counts today. Dan terkadang orang yang kesombongan itu akan mendorong kamu tuh, oh saya mau mendapatkan like-nya lebih banyak. Oh kemarin tuh banyak tuh like-nya, hari ini enggak. More shares, more reshares, more comments. Why? What Share. is this, folks? Share yang banyak. Apakah semua itu? You know what it is? It's this subtle thing called pride that says, I need to be noticed and recognized and someone else has to validate me. Dan bagaimana kamu mau bahwa apa yang kamu pampang itu diakui oleh orang lain.
If you shared the right thing that God wanted you to share and you shared it with all your heart and no one liked it, you've done what God wanted you to do. You ought to be satisfied and thankful in that. Kalau kamu menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, meskipun mungkin post kamu itu tidak ada yang like, tidak ada yang share, itu sudah tepat di hadapan Tuhan. I get it. Not everybody wants to be out the front here in front of people talking. Aku tahu tidak semua orang mau berada pada posisi ini di depan semua orang Not berbicara. everybody wants to be leading the team in the prominent position with their name. Tidak semua orang mau memimpin tim itu dengan namanya terpampang. Not everybody wants, that openness or that, public side of things. No. Tidak semua orang mau pada posisi yang terlihat di depan semua orang. But there's really not a human that I've ever met that doesn't want to be noticed, recognized, appreciated, loved, acknowledged. Tapi tidak ada satu orang pun yang aku lihat dan tidak mau untuk diakui, yang diberi penghargaan, diberikan pujian. You want it from your dad, mum, brother, sister, Apakah itu orang Boss. tua, saudara-saudara dari orang lain, bos, life group leader, pastor, friend. life group leader, pendetamu, atau dari teman kamu. If your dog or cat could talk, you want it from them too. Kalau misalnya anjing atau peliharaanmu bisa berbicara, mungkin kamu mau mereka datang kepada kamu juga. Pride roots itself in that you got to think about me. Karena kesombongan itu membuat kamu berpikir bahwa, oh kalian semua tuh harus pikirin tentang aku. I think sometimes it's important to remember that God called us to step back from those things that are superficial and don't really matter and push others into the place. Dan terkadang kerendahan hati itu membuat kamu sadar bahwa itu tidak penting. Mari kita fokus pada hal yang kita harus fokus dan doronglah orang lain kepada posisi-posisi itu. I love the fact that I can spend my life, my time through this season just building my kids. Dan aku senang pada masa-masa di mana aku bisa mendorong anakku untuk maju. No one sees my face, no one knows my name. Tidak ada orang yang melihat mukaku, tidak ada orang yang tahu siapakah nama orang tua dari 3 anak itu. And my kids look at it and they say, you know what, none of what we have is possible without you, Dad. Tapi anakku datang dan berkata bahwa tidak mungkin kami bisa mencapai ini tanpa kamu, Pak. It's this two-sided beautiful thing that, you know what, I serve you, you serve me, together we serve Him. Dan ini suatu keindahan di mana aku melayani kamu dan kamu melayani aku dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Honestly, the humble are the most deserving of the praise and the accolade. Dan harusnya dengan suatu pujian yang seharusnya mendapatkan semuanya itu But most of the time, they're the one who feel they need it the least. adalah orang-orang yang membutuhkannya paling dikit. And number 5, let's finish with this. Is humble people get meticulously honest with themselves and with God. Orang yang rendah hati akan sangat jujur dengan diri mereka sendiri dan dengan Tuhan. If the garden of our life has a weed in it, that weed is pride. Kalau di dalam taman hati kita ada suatu benih-benih, ada istilahnya hama, itu kemungkinan besar adalah kesombongan. Pay attention. Perhatikan, Weeds don't need fertilizer or water or sunlight or anything to grow. They will just make it happen. hama tidak perlu diberi makan, tidak perlu matahari, mereka akan tumbuh aja. But every good plant in our garden needs to be nurtured, hydrated, fed with fertilizer, managed, taken care of, pruned. Tapi semua tanaman yang baik itu harus dijaga, disirami, dipupuki. The moral is this: if you don't settle pride, if you don't build the right characters, build humility in your life, pride will take control. Jadi maksudku adalah kalau kamu tidak menghancurkan hama itu, yaitu kesombongan, Matthew dan kamu 13. tidak menjaga tanaman yang baik, itu akan susah. Matthew 13:26 says, "But when the grain had sprouted out and produced a crop, then the tares also appeared." Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. The tares or the weeds were there the whole time. Karena lalang itu selalu ada. But it was only when the crop actually began flourishing that the tares were obvious and evident. Tapi sampai di mana gandum itu mulai tumbuh besar, maka hama itu kelihatan dengan jelas. And that's the same with you and I, church. Sama dengan kita semua. It's when success comes our way because God leads His children on the paths of righteousness and He pours out His blessing and His grace. It's then that we begin feeling proud and acting proud. Sampai akhirnya saat Tuhan memberkati kita, membawa kita ke dalam suatu perjalanan yang lebih indah, posisi yang lebih tinggi, di sanalah muncul kesombongan. Until our lives become fruitful, rarely is pride a big issue. Sampai hidup kita menjadi hidup yang berbuah, jarang kesombongan itu muncul. When we've got nothing to be proud about, well, why should I be proud? Karena tidak ada yang kita bisa sombongkan, apa yang mau kita sombongkan. But when our lives are moving, Tapi saat hidup kita bergerak, when our maju, careers are moving, saat karir kita mulai naik, when our pay gets lifted,
Dan istilahnya gaji kita mulai naik. when people write our name in lights, Dan saat orang-orang menuliskan nama kita dengan suatu posisi yang lebih tinggi. when we got the visa that we want, Saat kita mendapatkan visa yang kita mau. when we're living in a nice home, Saat kita tinggal di rumah yang indah. when we got enough money in our bank account to pay all our bills. Dan saat dimana kita punya banyak uang yang bisa memastikan semua bil kita teratasi. That's the time when pride starts knocking in our hearts saying, now's my time. Dan akhirnya kesombongan mulai datang dan berkata, ayo inilah waktuku. And if we're not careful, Dan saat kita, if we're not meticulously honest with ourselves, dan kalau kita tidak jujur dan tidak berjaga-jaga dengan diri kita sendiri. check your motivations. Mari kita lihat motivasi kita. Ask others for their honest opinions about you. Get God's honest opinion about you. Coba minta pendapat jujur orang-orang ataupun pendapat jujur Tuhan. Pay close attention to the selfishness and jealousies and insecurities, all the fruits of pride. Perhatikan semua buah-buah kesombongan itu. Apakah kamu mulai cemburu? Apakah mulai punya perasaan yang aneh? And then lay it all out before God. Dan paparkan di hadapan Tuhan. I want you to get brutally honest with yourself. Aku mau kamu menjadi sangat-sangat jujur dengan kamu. You can hear a message like this and kind of go, well, that was a nice one. That fit well into my repertoire of messages. I got the notes. I'll go back to it sometime. Mungkin kamu bisa berasa, oh ya itu pesan yang bagus. Itu aku mencatatnya, aku letakkan dengan baik. Or you can actually say, you know what? I didn't feel like that was my main issue, but I'm going to be brutally honest with myself and I'm going to deal with it now. Atau kamu bisa berkata, aku sebenarnya tidak benar-benar sadar bahwa itu adalah masalah yang harus aku atasi. Tapi aku mau jujur dan mau mencobanya. 1 Timothy 6:11, my last scripture. Actually, my second last. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life, for which you were called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Bertandinglah dalam perjalanan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di hadapan banyak saksi. Flee pride to pursue the things of God. Jauhkan kesombongan untuk mengejar hal yang tepat di hadapan Start Tuhan. with humility. Mulai dengan kerendahan hati. I'm going to be honest with you. I told you, this is about humility, right? I'm going to be really vulnerable with you. Dan aku mau jujur dengan kita semua di sini. I'm not known as a liar. Aku bukan diketahui dengan orang yang suka bohong. I mean, I don't tell lies to people and I don't lead people down a lying path. No one would tell me you have a reputation as a liar, pastor. Aku tidak pernah istilahnya mau untuk menipu orang, tidak mau berkata yang bohong. But I will tell bukan- you honestly Tapi sejujur-jujur ya, that I've lied to myself many times over the years. aku seringkali bohong kepada diriku sendiri. I've told myself in my mind, Aku berkata pada diriku sendiri, you're okay. Everything's all right. kamu oke You're kok, good enough. kamu cukup oke, tidak ada masalah. I've told myself that, you know what, it doesn't really matter if you do this or do this. I've told myself, we've all lied to ourselves, right? Dan aku rasa aku biar kata tidak masalah kalau kamu ambil jalur itu atau ambil jalur itu. Kita sering menipu diri kita. One of the most deceptive, destructive, and dangerous lies that we will ever hear or ever speak is the lies that come within our own minds to ourselves. Karena tipuan yang paling parah dalam hidup kita adalah apa yang kita katakan kepada pikiran kita sendiri. Stop lying to yourself. Berhentilah berbohong kepada dirimu sendiri. Get so brutally honest about your pride Mari kita jujur dengan kesombongan kita. that it has no root and no place anymore. Supaya itu tidak ada tempat lagi dalam hati kita. And I finish with this scripture Dan aku mau menyelesaikan dengan ayat ini. because I said all of that tonight to say this one thing. 2023 is going to be a strong year for this reason. Dan karena aku menyampaikan itu semua, karena aku percaya bahwa 2023 akan menjadi tahun yang kuat. 1 Peter 3:5 1 Petrus 3. says, all of you clothe yourselves with humility toward one another because God resists the proud, but he gives grace to the humble. 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 2023 is going to be an amazing year filled with strength, based on strong foundations, because God gives grace to the humble. 2023 akan menjadi tahun yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka yang rendah hati. You need grace.
Kamu butuh kasih karunia. I need grace. Aku butuh kasih karunia. We all need grace. Kita semua butuh kasih And karunia. because of His grace, Dan oleh karena kasih karunia-Nya oh Dia. my gosh, because of His grace. Dan karena kasih karunia-Nya Dia. Come on, give God praise for what 2023 are going to hold. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan akan apa yang akan datang It's going to hold 2023. blessing, it's Dia akan going to berikan hold berkat. increase, it's going to hold breakthrough and healing and all the glory of God. Semua terobosan, semua kesembuhan dan semua kemuliaan Tuhan akan dicurahkan bagimu. Because someone says, Karena seorang berkata, pride don't have a home in my house anymore. kesombongan tidak ada lagi posisinya dalam Pride hatiku. don't belong in me no more. Kesombongan tidak boleh lagi menguasaiku. I'm choosing to be humble. Karena aku memilih untuk menjadi rendah Choosing hati. humility. Aku memilih untuk menjadi rendah hati. Humility, you're my best friend. Dan kerendahan hati kamu adalah teman terbaikku. In Jesus' name. Come on, Dalam stand to nama your Tuhan feet tonight, Yesus. church. Ayo mari berdiri.